to a passage that is very well known. pero es lo que el Señor nos inspiraba a hablar en esta tarde. But it is what the Lord has inspired me to speak about this afternoon. Isaías capítulo 6, It's in the book of Isaiah, chapter 6. vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 8. We're going to be reading from verse 1 to verse 8. Gloria a Dios. Praise God. ¿Cuántos traen Biblia en esta tarde? How many of you have a Bible today? Es un privilegio, hermanos, tener la palabra de Dios. It's a privilege to have God's word, brethren. Hay lugares, como decía Brenda, hay lugares donde la gente no tiene acceso a una Biblia. As Brenda was saying, there are places where people don't have access to a Bible. Pero nosotros tenemos y vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio. But we do have access to it, and so we're going to thank the Lord for that privilege. Isaías capítulo 6, Isaiah chapter 6, del verso 1 al verso 8, verses 1 through 8. dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. The word of God says, in the name of Jesus. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. And he touched my mouth with it, and he said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Gloria a Dios. La palabra de Praise Dios God. es bendita. God's word is blessed. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Gloria a Dios. Praise God. Isaías era un profeta de Dios en un tiempo difícil. Isaiah, he was a prophet of God during a difficult time. La nación de Judá se había apartado y se había olvidado de Dios. The nation of Judah, they had drawn away from the Lord. They had forgotten about him. Y Dios, por medio de los profetas y por medio de Isaías, traía un mensaje de juicio en contra de Judá y en contra de su pueblo. And God brought a message of judgment through his prophets, through Isaiah, to the people. Y les llamaba y les invitaba a arrepentirse de su maldad y de su pecado. And God would call them to draw near to him, to repent, to turn away from their sin. Pero la nación no obedecía y persistía en hacer lo que no agrada a Dios. But the nation would not obey, and they would persist in doing that which was unpleasing to God.
En el tiempo del profeta Isaías había un rey muy bueno. During the time of the prophet Isaiah, there was a very good king. Era el profeta Usías, un hombre que había hecho lo que agradaba a Dios. That was the prophet Uzziah, who was a man who was pleasing the Lord. Dice en Segunda de Crónicas capítulo 26 verso 4 Second Chronicles chapter 26, verse 4. que Usías había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. That Uzziah had done what was pleasing before the eyes of the Lord. En el verso 5 dice que persistió en buscar a Dios. In verse 5, it says that he persisted in seeking the Lord. Mas sin embargo, en el verso 16 dice However, in verse 16, it tells us que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. that when he was strong, then his heart became proud. Que se rebeló contra Jehová su Dios That he rebelled against the Lord his God. y que entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. And that he entered into the temple to burn incense in the temple of incense, in the altar of incense. Toda la vida había hecho lo que agradaba a Dios. His whole life he had done what was pleasing to the Lord. Había comenzado a reinar a la edad de 16 años And he had began to reign at age 16. y por 52 años reinó sobre Judá. And he reigned for 52 years over Judah. Pero al final del tiempo se llenó de orgullo But at the end of the time there was noise. e hizo lo que no agrada a Dios. He did what was unpleasing to the Lord. Dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes le llamaron la atención al rey, The word of God says that when the priest rebuked the king, cayó lepra sobre el rey. leprosy fell over him. Y entonces el rey fue quitado del trono And so the king was removed from the throne. y de esa manera murió. And in this way he died. Había vivido una vida poderosa, After living a powerful life, pero ahora muere de una manera dramática y triste. but now he dies in a dramatic, sad way. Porque se había llenado de orgullo, Because his heart was filled with pride. porque había menospreciado a Dios, Because he had rejected the Lord. porque había hecho lo que no debía de hacer en la casa de Dios. And because he did what he ought not to do in the house of God. El incienso solamente los sacerdotes lo podían hacer. Only the priests were allowed to burn incense. Pero como él era el hombre más importante del pueblo, But since he was the most important man amongst the people, él sentía que él podía hacer lo que él quería. he thought that he could do whatever he wanted. Y no entendía que el único grande y poderoso es Dios. Yet he didn't understand that the only great and powerful one is God. Porque toda la honra y toda la gloria le pertenece a él. Because all honor and all glory belongs to him. Y al hombre solamente le toca servirle a él. And to us, to mankind, only belongs to serve him. Isaías había amado al rey Usías. And so Isaiah called to King Uzziah. Y cuando Usías muere, el profeta Isaías se siente triste. And when King Uzziah dies, the prophet Isaiah felt sad. El trono se encuentra sin el rey Usías. The throne is no longer with the king Uzziah. Mas, sin embargo, hermanos, es importante However, it's important, brethren, reconocer to acknowledge que el rey verdadero that the true king es Jehová de los ejércitos. is the Lord of hosts. Es entonces cuando el profeta Isaías tiene esta visión. So that's when the prophet Isaiah had this vision. Dice el verso 6, el Verse- capítulo 6, verso 1, Chapter 6, verse 1 says, que entonces él miró al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. that he saw the Lord sitting on a throne on high. Isaías lamenta la muerte del rey.
Isaiah lamented the death of the king. Pero entonces miró un trono más alto y más sublime. But then he saw a higher, a more sublime throne. Y miró que el Señor estaba sentado en él. And he saw that the Lord was sitting on that throne. En ese momento el Señor se presenta a sí mismo como el Rey soberano. And at that moment, the Lord presents himself as a sovereign God, Diciendo Isaías, tú lamentas la muerte del rey, pero el rey verdadero soy yo. saying, Isaiah, you lament the death of the king, but the true king is I. Dice la palabra de Dios que las faldas del Señor llenaban el templo. The word of God says that the robe of the Lord filled the temple. Los reyes, hermanos, usaban faldas largas. Kings would wear long skirts. Y eso era señal de autoridad y de importancia. These robes were a sign of importance and authority. Porque eso significa que el rey no puede hacer nada, que todo le tienen que hacer a él. And that it symbolized that the king had to do nothing, but instead everything was done for him. Eso significa que los que están alrededor son sus súbitos. They symbolized that all the people around him were subject to him. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso. But our God, he is almighty. Pero con esas faldas él demostraba que él era el más importante de todos. With those robes, he demonstrated that he was above, more important than everyone else. Y dice que sus faldas llenaban el templo. And so the word says that his robes filled the temple. Usías se había llenado de orgullo y había olvidado que el verdadero rey es Dios. Uzziah was filled with pride, and he had forgotten that the only true king is God. Y Dios quiere que Isaías recuerde que el Dios verdadero es Jehová. And God wanted Isaiah to remember that the only true God is the Lord. Y hermano, es triste cuando el hombre de Dios está tan acostumbrado al lenguaje y al modismo cristiano que se vuelve solamente religioso. And brethren, it's so sad when Christian people come to church and they get so used to the language and the mannerisms, but they forget about the reality. Acostumbrados a vivir de una manera. We become religious people just living, being accustomed to living a certain way. Acostumbrados a hablar de cierta forma. And we get used to speaking a certain way, Sin recordar verdaderamente el privilegio de ser siervos del Dios Altísimo. forgetting what it truly means to be servants of the high God. Isaías era profeta de Dios. Isaiah, he was a prophet of God. Hablaba palabra de Dios. He would speak the word of God. Pero era necesario que tuviera un encuentro con Dios para que pudiera entender la magnitud del Dios al cual él servía. It was necessary that he would have an encounter with God so that he would understand the magnitude of the God that he served. El rey en su corazón menospreció a Dios e hizo cosas que no debía de hacer. In his heart, the king despised the Lord, and he did things that were not pleasing to God. Y tenemos que tener cuidado, iglesia, de nosotros no menospreciar la gracia y la misericordia de Dios. And church, we need to be careful that we don't reject God's grace and his mercy. Y luego dice la palabra de Dios que cuando Isaías mira al Señor en su trono, And then the word goes on to say that when Isaiah saw the Lord on his throne, él mira unos serafines que tienen 6 alas y que vuelan por encima del trono de Dios. Isaiah saw some seraphims who were around the throne of God with 6 wings around the Lord. Dice la palabra de Dios que con 2 alas cubren su rostro, con 2 alas cubren sus pies y con 2 alas vuelan. The word of God tells us that with 2 of those wings, they would cover their faces. With 2 wings, they'd cover their feet. And with the other 2, they'd fly. Estos eran ángeles santos. These were holy angels. Eran ángeles que no habían cometido pecado. Angels who were sinless. Mas sin embargo, cuando ellos cubren su rostro, de alguna manera están representando: However, in covering their faces, they are representing, no soy digno de mirar a Dios. saying, I am not worthy of seeing God's face.
Cuando cubren su cuerpo dicen, no soy digno de estar en la presencia de Dios. In covering their feet, their body, they're saying, I am not worthy of being before the Lord. Aunque no habían cometido pecado, Though they've never sinned, ellos podían entender que como criaturas la grandeza de Dios era demasiado grande. they were able to understand that as a creation, God was so great No eran dignos de estar en la presencia de Dios. and that they were not worthy to be before the presence of the Lord. Y dice que con dos alas volaban. And then they would fly with their two wings. Eso significa que estaban preparados para llevar a cabo el propósito y el plan de Dios. This meant that they were ready, prepared to do the will of God. Pero con cuatro cubrían su cuerpo. But then with the other, they'd cover their Con body. cuatro se humillaban. With the other four, they would surrender. Y con dos servían a Dios. And then they would serve the Lord. Y el hombre de Dios, hermano, And the man of God debe de ser primeramente humilde. ought to be first humble, Debe de ser más humilde. ought to be more humble, Y después servir a Dios con todo su corazón. and then ready to serve God wholeheartedly, Reconociendo el privilegio grande acknowledging the great privilege de servir al Dios Todopoderoso. of serving the powerful, almighty God. Es importante reconocer It's important to acknowledge que el único digno that the only one who is worthy es nuestro Dios. is our God. Y es que el hombre de Dios no puede dejar de estar maravillado de Dios y de sus atributos. The man of God can never stop being impressed by God's attributes, by who he is. Porque cuando se vuelve costumbre, Because when we get used to it, empezamos a menospreciar. we begin to despise it, to reject it. Empezamos a restar valor We begin to take away value from it, a la gloria de Dios. from the glory of God. Mire, el apóstol Juan, The Apostle John, en Juan 3:16 dice, in John 3:16, he says, porque de tal manera amó Dios al mundo. For God so loved the world. No solamente dice amó al mundo, It doesn't only say he loved the world, dice de tal manera. but it says he so loved the world. Está sorprendido, está maravillado de la grandeza del amor de Dios. We ought to be amazed. We ought to be mesmerized by God's greatness. En primera de Juan 3:1 el apóstol Juan dice, 1 John 3:1, John says, mirad cuál amor nos ha dado el Padre Behold what manner of love the Father has bestowed on us, para que seamos llamados hijos de Dios. that we should be called children of God. No es un amor cualquiera. It's not just any kind of love. Mirad cuál amor tan grande. Behold what manner of love. Cuando el apóstol Juan escribe estas palabras, When the Apostle Paul wrote these words, han pasado muchos años. after that many years have passed, Está en el ocaso de su vida. he is in the midst of his life. Es un anciano. And he's at the end of it, and he's now an elderly man. Y después de haber predicado la palabra de Dios por muchos años, And after preaching the word of God for many years, él todavía sigue sorprendido y maravillado de la grandeza del amor de Dios. he still continues to be amazed by God's greatness, by his love. Dicen algunos historiadores Some historians say que cuando el apóstol Juan era anciano that when the Apostle Paul was an elderly man, y ya no podía valerse por sí mismo, and he could no longer care for himself, lo llevaban al templo that he was taken to the temple, y lo sentaban en mero enfrente and he was placed in the front. y le decían, apóstol Juan, danos unas palabras. And they would ask him, Apostle John, to give us some word. Y él decía, And he would tell them, ámense los unos a los otros, así como Dios nos ha amado. he would tell them, love one another just as God has loved us. Porque hasta el final, él podía reconocer la grandeza y la misericordia
del amor de Dios. because he was able to understand the greatness of God's mercy and God's love all to the way to the end. Y todo el creyente, hermano, que ha terminado bien su carrera, And every believer who has finished off well, todo aquel que ha terminado bien lo ha hecho porque nunca ha olvidado la grandeza de Dios. every person who has finished off well this race is because they've never forgotten God's greatness. Que nunca se nos olvide la grandeza de nuestro Dios. Let us never forget God's greatness. En el verso 3 Verse 3 says, dice que un serafín le daba voces al otro diciendo: that one seraphim would give voices to another, saying, Santo, 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 Holy, holy, holy Jehová de los ejércitos. is the Lord of hosts. Toda la tierra está llena de su gloria. The whole earth is filled with his glory. Es importante, hermano, reconocer la santidad de Dios. It's important to understand God's holiness. Un serafín declara a otro la santidad de Dios. One seraphim would declare to the other the holiness of God. Aunque estaban continuamente en la presencia de Dios, Though they're continuously before the presence of God, aunque eran ellos mismos seres santos, though they themselves were holy, no podía más que maravillarse de la santidad de Dios y declarar al otro: Santo, Santo, verdaderamente Jehová de los ejércitos es santo. though they were holy themselves, they could do nothing else but look at each other and declare that God is holy, holy, holy. Algunos podemos mirar aquí al Dios triuno, al Dios trino. Some of us can see here the triune God. Algunos han dicho que cuando el serafín dice Santo, 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 está mirando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Some say that when the angels saw the Trinity here, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and that is why he says, holy, holy, holy. Y así es. And it is so. Mas sin embargo, no solamente es eso, However, not only that, sino que Dios no solamente es santo, not only is he holy, sino que Él es santo, santo, santo. but he is holy, holy, holy. Y toda la tierra está llena de su gloria. And the whole earth is full of his glory. Esto enfatiza lo grande, la grandeza de su santidad. This emphasizes the greatness of his holiness. La palabra santo significa separado, The word holy means set apart, apartado, set aside. porque Él es diferente a sus criaturas. For he is different from his creation. Por eso los mismos serafines sabían que no eran dignos de estar en la presencia de Dios. And this is why even the seraphims themselves knew that they were not worthy of being before the presence of the Lord. Porque el nivel de santidad de Dios Be- es grande. Because the level of holiness of God is great. Dice el verso 4. Verse 4 says, Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. that the doorposts were shaken and that the house was filled with smoke. No era normal que el marco de la puerta se estremeciera. It wasn't a normal thing for the doorposts to shake. No era normal que la casa de Dios se llenara de humo. And it wasn't a normal thing for the house of the Lord to be filled with smoke. Pero la presencia de Dios estaba en aquel lugar. But the presence of God was in that place. Y cuando Dios está presente, hermano, hay cosas que suceden. And when God is present, things happen. Cuando Dios está presente, las cosas cambian. When God is present, things change. Y hay veces, hermanos, que Dios viene a llamar nuestra atención de alguna manera. And brethren, there are times in which God comes to call
our attention in one way or another. Hay veces que necesitamos estar conscientes de la presencia de Dios. There are times in when we need to be conscientious of God's presence. Hay veces que necesitamos voltear y poner nuestra mirada en Dios. There are times where we need to turn around and place our eyes on God. Hay veces que Dios va a llamar nuestra atención de alguna manera. There are times in which God is going to call our attention in a certain way. A Isaías el Señor se le manifiesta a través de una visión. And to Isaiah, he did so through a vision. Y él pudo ver la gloria y la majestad de Dios. And Isaiah was able to see God's greatness and majesty. Es importante, hermanos, nosotros reconocer que Dios está presente cada día de nuestra vida. Brethren, it's important to understand that God is present all of the days of our life. Y Dios se puede manifestar en medio de tu dificultad, And that he can manifest himself in the midst of your tribulation, en medio de tu enfermedad. in the midst of your infirmity. Dios se puede manifestar en medio de una situación milagrosa, inexplicable. He can manifest himself through an unexplainable, miraculous situation. Porque Dios quiere que estemos conscientes de su presencia. Because God wants us to be conscious of his presence. Dios se manifestó a Israel en muchas ocasiones de maneras poderosas. God manifested himself to Israel in many ways, in powerful ways. Dios se manifestó poderosamente cuando lo sacó de Israel. God manifested himself in a powerful way when he took him out of Egypt. Dios tenía todo el poder para convencer a Faraón para que dejara salir al pueblo. God had all of the power to manifest his power in changing Pharaoh's heart so that he would let his people go. Pero Dios permitió que todas aquellas plagas vinieran para que el pueblo de Israel pudiera conocer la grandeza y el poder de Dios. But God allowed all of those plagues to come so that the people of Israel would know the power of God. Dios se manifestó al pueblo de Israel en la columna de nube y columna de fuego. God manifested himself to the people of Israel to the pillar of fire and the cloud in the cloud. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el monte Sinaí, el monte tronaba y humeaba porque Dios estaba presente. And he manifested himself on Mount Sinai when the mount was thundering because God was present. Porque Dios quiere que estemos conscientes de su presencia. Because God wants us to be aware of his presence. Porque Dios quiere que tengamos temor de Dios. Because God wants us to fear him. Temor de Dios es reconocerlo, To fear the Lord means that we acknowledge him, reconocer su poder, that we acknowledge his power, reconocer su gloria that we acknowledge his glory, y el privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos. and the privilege that we have to be called children of God. Es importante también reconocer nuestra condición delante de Dios. It's also important to understand our condition before God. Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. So Isaiah said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Reconoció que era pecador delante de Dios. He acknowledged that he was a sinner before God. Por favor, note que no es la primera vez que él tiene contacto con Dios. Please note that this is not the first time that he has contact with God. Él era el profeta de Dios. He was the prophet of God. Él hablaba palabra de Dios. He would speak the word of God. Pero nunca había notado de una manera tan clara su condición de pecado delante de Dios. But never before had he noticed so clearly his sinful nature before a holy God. Y dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Dice la palabra de Dios que todos somos pecadores delante de Dios. The word of God says that we are all sinners before the eyes of God.
mas Dios muestra su amor para con nosotros, But God demonstrates his love towards us. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And that while we were still sinners, Christ died for us. Entonces no hay lugar para orgullo, So there is no room for pride. solamente para agradecer su misericordia. There's only room for us to acknowledge his mercy. Había un superintendente del distrito de las asambleas de Dios, There was a superintendent in the district of the district in the Assemblies of God. al cual algunos conocimos, que se llamaba el hermano Leiva. Some of us knew him. It was Brother Leva. A mí me gustaba mucho oírlo predicar, And I loved to hear him preach. pero una cosa que me llamaba la atención de él, But one thing that called my attention about him siempre que predicaba decía: was that every time he preached, he'd say, a mí solamente quítenme la misericordia de Dios y soy el peor pecador que pueda haber. if you would only take God's mercy away from me, you would see the worst sinner. Todo lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo es la misericordia de Dios. The only thing that makes a difference between us and the world is God's mercy. Gracias a Dios porque Él quiso hacernos sus hijos. Thank God because he wanted to make us his children. Amen. El verso 6 dice: Verse 6 says, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away and your sin purged. Isaías reconoce que es pecador. Isaiah acknowledges that he is a sinner. Tiene temor porque sabe que su vida corre peligro. He is fearful because he knows that his life is at risk. Pero Dios tiene misericordia de él y le transforma. But God has mercy on him and transforms him. Con aquel carbón encendido, sus labios son limpiados. With that coal, his lips are cleansed Y su pecado es perdonado. and his sin is forgiven. Antes éramos pecadores. We used to be sinners, Ahora somos perdonados por la sangre poderosa de Cristo Jesús. but now we're forgiven because of the precious blood of Jesus Christ. Y es que cuando el hombre de Dios, es que cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, es transformado. So when man has an encounter with God, that man is transformed. Isaías salió de ahí limpio y perdonado. Isaiah left that place cleansed and forgiven. Todo hombre de Dios que ha tenido un encuentro con Dios es transformado. Every man of God who has had an encounter with God is Moy- transformed. Moisés no fue el mismo después de la visión en el monte Horeb de la zarza que ardía. Moses was not the same man after having the vision in Mount Horeb. Jacob no fue el mismo después de su encuentro y lucha con el ángel de Jehová. Jacob was never the same after having that battle with the angel of the Lord. Otros hombres transformados por un encuentro con Dios. Other men who were transformed because they had an encounter with God. Encontramos a Job, We found Job. We find Abraham. Job, Abraham, Josué, Joseph, Samuel, Samuel, David, David, Jeremías, Jeremiah, Gedeón Gideon, y usted y a mí. you and I. Todo hombre que ha tenido un encuentro con Dios es transformado. Every person who has had an encounter with God is transformed. Y si su vida no ha sido transformada, And if your life has not yet been transformed, este es el día this is the day para que usted tenga un encuentro con Cristo. so that you can have that encounter with Christ. Porque ser cristiano no es vivir una religión. Because being a Christian doesn't mean that you live a religion.
Ser cristiano no es asistir a la iglesia. Being a Christian doesn't mean that you come to church. No es vivir diferente a los demás. It doesn't mean that you live differently than other people live. Si su vida no ha sido transformada de adentro hacia afuera. If your life has not been transformed from the inside out. Porque cuando Cristo viene a la vida del hombre, Because when Christ comes into the life of a person, la vida es transformada. that person's life is transformed. Es una nueva criatura. That person becomes a new Es creation. un hombre diferente. That person is different. Todas las cosas son hechas nuevas. All things are made new. Y si hay alguien cuya vida no ha sido transformada, And if there is someone here whose life has not yet been transformed, hoy le invito. I invite you today. Dios está aquí God is here, y le está invitando a tener un encuentro con Él. and He is inviting you to have an encounter with Him. Si usted es creyente, If you're a believer, su vida debe de ser diferente al mundo. your life ought to be different to that of the world. Hay un pasaje triste en la palabra de Dios. There is a sad passage in the Word of God. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5. El apóstol Pablo dice, The Apostle Paul says, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. but know this, that in the last days perilous times will come. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, Sin afecto natural, unloving, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. having a form of godliness but denying its power. A esto se evita. And from such people turn away. No está hablando de gente fuera de la iglesia. It's not talking about people outside of the church. Dice, son gente que tiene apariencia de ser cristiano, These are people who have the appearance of being Christians. pero aman a los deleites de este mundo más que a Dios. Yet they love the pleasures of this world more than they love God. Son vanagloriosos, son soberbios. They are haughty, they are proud. Y eso dice la palabra de Dios, que será la condición de muchos en la iglesia en los postreros días. The Word of God says that many will be like this in the last days, Pero nosotros no. but not us. Nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Those of us who had a personal encounter with Christ, No queremos parecer cristianos. we don't want to just appear to be Christian, Queremos ser verdaderamente hijos de Dios. but we truly want to be children of God, Transformados por el poder de Dios. transformed by the power of God, Viviendo una vida diferente. living a different life, Viviendo para la gloria de Dios. living for the glory of God. Dice la palabra de Dios que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. The Word of God says that these men will have a form of godliness, but they would be denying the power of it. Eso quiere decir que son gente que dicen que son cristianos, This means that there will be people who say they're Christian, pero con su vida enseñan que el cristianismo no tiene ningún poder porque viven igual que el mundo. but with their life they demonstrate that Christianity has no power. They deny it through their actions, saying that it has no power to change their life. Y la religión no tiene poder para transformar al hombre, And religion has no power to transform a person. pero un encuentro con Cristo transforma. But an encounter with Christ does transform. Es importante, hermanos, entonces, So, brethren, it's important
someter nuestra vida a Dios. to submit our life to God. Dice en el verso 8, Verse 8 says, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, send me. Isaías era el profeta de Dios, Isaiah was the prophet of God. pero únicamente cuando se reconoce la grandeza de Dios y su misericordia, puede el hombre de Dios ser verdaderamente eficiente para servir a Dios. But only when a person acknowledges God's greatness and his power, then that person is then capable of doing God's will. Y cuando puedo reconocer que Dios es grande y poderoso, Only when he was able to acknowledge that God is great and powerful. y puedo reconocer que soy llamado su hijo únicamente por su misericordia, And when we understand that we are called his children only because of his mercy, no me queda más que agradecerle then we have no other option but to say thank you y soltarme en sus manos and to let go of ourselves in his hands y decirle, Señor, lo que tú quieras hacer con mi vida, hazlo. and to say, Lord, do what you please with my life. A donde quieras enviarme, allá voy a ir. Send me where you want me to go. I will go. A quien quieras que le hable, yo le voy a hablar. Whomever you want me to talk to, I will talk to. Usa mi vida para tu voluntad. Use my life. Have your way. Esa es la actitud correcta That is the correct attitude cuando se tiene temor de Dios, when there is fear of the Lord in us, cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios. when we acknowledge the greatness of our God. Ya voy a terminar. Nunca, hermano, nunca olvidemos la grandeza de Dios. Let us never ever forget God's greatness. Nunca olvidemos que somos pequeños delante de Dios. Let us never forget how small we are before a great God. Nunca olvidemos que solamente es digno de honra y gloria. Let us never forget that only He is worthy of honor and glory. Y dediquemos nuestra vida And let us dedicate our life en sincero agradecimiento a Dios. in sincere gratitude to God. Ya para terminar, voy a leer el Salmo capítulo 8. And to conclude, I'm going to read Psalm 8. Mire lo que dice el salmista David. Let us see what the psalmist David said. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O Lord our God, how excellent is your name in all the earth, Has puesto tu gloria sobre los cielos. who have set your glory above the heavens. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Out of the mouth of the babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, When I consider your heavens, the work of your fingers, la luna y las estrellas que tú formaste, the moon and the stars which you have ordained, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? what is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? El salmista está diciendo, tu nombre es glorioso sobre toda la tierra. The psalmist is saying your name is high above the whole earth. Tu gloria va más allá de la tierra, sino que está por encima de los cielos. And not only that, your glory is above the earth, but it is above the earth and the heavens. Y luego miro los cielos que son obra de tus dedos. And then he says, I see the heavens which are the work of your hands. Cuando yo miro los cielos, es una cosa grande y maravillosa. As I see the heavens, it's a great and amazing thing. Pero para Dios es solamente obra de sus dedos. But yet for God, it's only the work of his fingers.
Y cuando miro la luna y las estrellas que tú formaste, And when I see the moon and the stars that you have formed, that you have ordained, digo entonces, ¿quién es el hombre para que tengas él memoria? he says, I think to myself and I wonder, what is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you may visit him? Siendo un Dios tan grande, Being such a great God, como tienes misericordia de mí. how can it be that he has mercy on us? Como me buscas para tener un encuentro conmigo. And how he seeks after me to have an encounter with me. Como tienes tiempo para estar en este lugar. Yet you have time to be in this place. Como tienes tiempo para actuar en Time. mi situación. How do you have time to act in my situation? El verso 9. Verse 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O Lord, our God, how excellent is your name in all the earth. Nuestro Dios es grande y poderoso. Our God is great and powerful. Amen. Yes. Vamos a ponernos de pie. Would you please stand?